नदी मन जमती सागर सहित मिशंती पुण्यता नदी मन जमती सागर सहित मिशंती आम सहित गपिबा पई एई टोका माने आपे आपे चली आसंती पेनटा पाटर रही जो मु कहि कुतो मनुष्य मैडम पुण्यता पाई नदी बने जाई सागर सहित मिशंती विनोदा भाई अच्छा तो मनुष्य मैडम पुण्यता पाई नदी बने जाई सागर सहित मिशंती महुमाछी माने फुलरे न बसी कण महिला उपरे बसंती केते जर चिल्लौचंती मो भाई माने देख झिया को देखिले तम एई टोका माने माटी खाई जानती कामुडी भाई ये झियो गुडा कोन रिफाइन चीनी आमे टोका गुडा कोन पिंपुडी एमती कमेटी मारी मारी तम टोका माने थाना रे होंती बंधा गले चली जाऊ जीवन गुड़ो माठिया को छाड़ी की परिवो जंदा सामान्य गुड़ो टिके पई आमे मो जीवन देई देउछु तुमको छाड़ीबू केमिते हां झिया को देखिले एई टोका माने गोडेई गोडे जानती सही सुजोग रे चालू झियो माने टोका ढु चंदेई खांती कोन कहिलो आमे सब तमठे चंदेई खाऊ आउ पॉकेट रे 8 आना पैसा नथिबो चंदेई खाऊ 30 टंका थिला बाटे रे आइला को खर्च होई जाई कोन करबी कहला चाट खाइबी दियो नले मु तम ना रे कहबी से 30 गला हाँ एमिति कहू जे मु दुब गछरे रसी नगई मरिबी सतरे मरी गले मु आउ गोटे माल देखिबी अनिल अनिल हां आगो जुग पर ए जुग रे टोका नाही आउ तम चाहिदा हम टोकांकर जते चाहिदा कमिबो तम टोकिंकर सेते फायदा आम फायदा विषय तमे कहू जे लज्जा नाही तम मुहरे लज्जा सब तम नारी मानकर हम पुरुषंक पई नुहरे देखु छ तो लज्जा अंक मुहरे नाही सेथि पई ते बड़ लज्जा हेले तमर मने रखिबा दरकार मिस्टर देव लज्जा ही नारी रो भूषण जदि लज्जा नारी रो भूषण ताले कोन पई भंड सारथी 5 वर्ष काल जेल ले पाइला कोसण कहिबे हां से काहे के आंठुआ गपाळे साजुथिला आमे कोनटा को डाकी थिलु से आंठुआ गपाळ साजला तार बुली की गाई ठारू पी था तमे काहे के देखौ थला लो हां रिलीज हे जब न्यूज़ देखिना बधे 200 लोक रे से पर फोन थरे प्रवचन दबो आ प्रवचन ये तो बढ़िया तमरो सुवर्ण सुजोग फेरी आसला बड़ा सतरे हां हाउ सुन मु कहूची ये बाबा कल लीला आमे कल कीला बाबा को पाउचा भला आमे जदी टीके कमेंट मारिलु भाई को जाई कहिला बाबा कल लीला आमे कल कीला बाबा को पाउचा भला आमे जदी टीके कमेंट मारिलु भाई को जाई कहिला जाओ मानिया पड़े पूरा धाड़ी धैला मारचन जोडू कला सेट रखचन जोडू कला मानिया पड़े म्यूजिक माइंड ताली दियो बढ़िया करे ताकुड़ नादी दे जाउचन अच्छा सुनबा ये कलिकती साउंड जापानी लाइट तारिणी चित्रालय कोन नियारे एक करथिले गोटे जोरदार ताली तांग भाई तमे एबे कोन कहिलो आमे भाई की कहचो ना ना आमे मु एथरे तमको कहबी हैला हाँ भाई बोली डाकुन तमे मते बढ़िया लागत भाई होजी लाइसेंस दिया लभर हाँ लभर अनिल द्वापर जुगरे मने अछि तो पुराण रे हाँ द्वापर जुगरे राधा कृष्ण पे प्रेम करुथिले तांको प्रेम रे थिला टिके मन अभिमान द्वापर जुगरे राधा कृष्ण पे प्रेम करुथिले तांको प्रेम रे थिला टिके मन अभिमान हेले आजि काली टोका प्रेम करूछंती मारण कुकुर ठारू बिहीन हां मैडम जाउ छ खुआड़े रही जाओ कही देखी पड़ेव आम छाड़ दे जो टोका गोटे कह हताशिया टोका बोले आम बालुंगा गोष्ठी सब अच्छा तो कारण रेकर्डटा से आगे बस तमें कंटा कहल आउ थे कहल द्वापर जुगरे राधा कृष्ण पे प्रेम करुथिले तांको प्रेम रे थिला टिके मन अभिमान थिला कि नहीं हां भल पाइबा थिला झगड़ा थिला जो आरटा दिथिला हेले तम फळी लफंगा माने आजिकली प्रेम करूछंती मारणे चतुर्मासिया कुकुर ठारू भी हीन ता माने हमें कुकुर हो मैडम हां कुकुर जदी सब पुरुष कुकुर संगे समान तमे काहा को दब तम स्वामी रो सम्मान तमे कोन कुकुर को बा हबगी
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦୀପକ ଭାଇ ଭାରି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛୁ। ବିନୋଦ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଦେବେ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଗୋଟେ ତାଳି ମରେ। ଆଜି କ'ଣ ତମ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଆମ ଟୋକା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ତଥାପି ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସବଳ। ହଁ ଟିକେ କହିବ ତମ ଲୋକମାନେ ତମ କଥାରେ ମାରିବେ ତାଳି ମୁଁ କହିବି ଆମ ଟୋକା ମାନେ ମୋ କଥାରେ ମାରିବେ ତାଳି। ଜମା ନୁହଁ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଝିଅ ମାନେ ଆମ ଭାଉଜ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ତାଳି। ମା ମାନେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି କି ତମର? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ତାଳି କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଗାଳି। ସେ ଗାଲି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଅର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଇଯିବ ତ? ହଁ। ତମ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହଁ କମ୍ପିଟିସନ ଏଟା ହଉଛି ନା ନା ତମ ମୋ ଭିତରେ ଲେଡିଜ ଭର୍ସେସ ଜେଣ୍ଟସ। ଓକେ ମୋ ମା ମାନେ ଏପଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି। କୁଆଡେ ତମ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ କାଳେ ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ସପୋର୍ଟ। ଆମ ଟୋକା ମାନେ ଆମେ ହାତରେ କାମ କରିଦେବୁ ଠିକ। ଆମର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ସପୋର୍ଟ ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ହେଲା ତ? ମୁଁ ବି 3 ଗଣୁଛି ହେଲା। ଭଉଣୀ ମାନେ ମାରିବ ତ? କଣ ମାରିବେ? ତାଳି। ସେଇଟା ଖୋଲିକି କହୁନ ମାରିବ ତ? ଆଉ କଣ ତମ ଭାଷାରେ କହିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ ଷ୍ଟେଜଟା। ମାରିବ ତ? ଆମ ଇଜ୍ଜତର କଥା। ଆମେ କଣ ତମ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନଉଛୁ? ବହୁତ ନେଲଣି। ଭଉଣୀ ମାନେ ମାରିବ କେହି ବି ଲାଜ କରିବନି। ଜଣେ ବି ଅଣ୍ଟିରେ ଜମା ହାତ ପୁରାଅ ନା। ନିଜ ଗାଁ ଜମା ଲାଜ କରିବନି। ମାରିବ ତ? କୋଉଥିରେ ହାତ ସମସ୍ତେ ରୁହ ଟିକେ କୋଉଥିରେ ହାତ ପୁରେଇବା କଥା? ଅଣ୍ଟିରେ ହାତ ପୁରେଇବ? ଆମ ଚିପି ଟୋକା ଦେବି ତମ ତଣ୍ଟି। ଆମ ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସବୁ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇ କୁଣ୍ଡଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ କୁଣ୍ଡଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଳି କହିଲା ମାନେ ମାରିବେ। ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ହଁ ରହିବ। ହଁ ହଁ ପୁଅ ପିଲା ଜାତି ସେଇଆ। ହଁ ହଁ ମୁଁ 3 ଗଣୁଛି ସମସ୍ତେ ମାରିବ ତ? 1 2 3 ଦେ। ସଇଲା କଣ ସଇଲା? ସଇଲା ତ ତମର। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା। କାହିଁକି ଆମ ଟୋକା ମାନେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ ଦେଖୁ। ନେଗେଟିଭ କେହି ନେବନି। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିବି ନାଦି ଦେଇଯିବ। ବରଂ ହାତ ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଇଜ୍ଜତ ନ ଯାଉ ତା ଆଗରେ। ନହେଲେ କଣ ମୁଁ ଲୁଟି ନେବି? ତମେ ଲୁଟିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦେଇଦବୁ। ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଭାଇ ମାନେ ବି ତମ କଥାରେ ତାଳି ମାଇଲେ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମଉସା ସେଇଠି ବସନ୍ତି ସିଏ ବି ତାଳି ମାଇଲେ। ମାନେ ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଙ୍କରିଂ ରେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କରିଂ ଯାଉ ଚୁଲିକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମଉସା ବା ପୁରୁଷ ସେ ସବୁଥିରେ ସରସ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଥିରେ ସରସ ବୋଲି ଆମକୁ ସବୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସବୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି 12 ବରଷ ପରେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଲର କଳା ଯାଇ ତମ ଗାଲର ଅଛି ବା ତ ଗାଲର କଳା ଯାଇ